8 harvest. Thank you Lord to this gap Tuesday blessings. Lord po na among mga bukag pasibabaw. Thank you Lord. 8 blessings, 63 days. Misty sa max. Misty sa max gid siya kay light and dark man. Thank you Lord. Kumato ko kulawin, magsubay mi pagkuha. Short video. Buluras service pa kami doon sa kulawin. Maghagpat manghagdaw. Naparunting? Laya na to pag-igikan to. Simahan sobra magsimahan na. Ulo ka adlaw. Grabe ya. Thank you Lord. Short video. God bless everyone.